Lakhipuronline puthokchaba January gi tang 19 Sagol se numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maruiba Pao. Professor Santa Laisramna International Mathematical Olympiad ta Bharat ki team bulu chinga dauri. Netaji Subhash Chandra Bose ki chomapo common thorom ngasi Barak Tampak ki jila ahum da susil langle. Mantri Ajunta Niyokna Silcharda office building cameram sanga kre. Maharashtra da pakiba train gi thokaning da bathodok amada taranithoi sire kayamarum asoka pandang kre. Amasung Jiribam da chathariba football tournament ta Laisem club na Lalpani Sporting Club po goal ahum ani da maithian kre. Hauzik mapung oiba pau tabirase. Professor Santa Laisramna International Mathematical Olympiad ta Bharat ki team bulu chinga dauri. Lakliba July thada Australia da pangthok dauriba International Mathematical Olympiad ta saruk yarugadaba Bharat ki team bo Indian Statistical Institute Delhi ki professor oiriba Manipur ki Santa Laisramna luchinga dauri. Malem gi oina khwaidagi chawna pangthok dauriba International Mathematical Olympiad ase handaki asiga tharaga Australia na anirak suba oina yumbu oiduna pangthokadabani. Masagi chahi nipu mari suraba Professor Santa Laisram Manipur ki Thawbal jila dagini. Mahak Indian Statistical Institute Delhi ki professor oina December 2010 ki thabak purakhibani hairi. Netaji Subhash Chandra Bose ki Popur Kumon Thorom ga mari lainana Barak Tampak ki jila ahum dasu ngasi tongan ba thorom kaya silangle. Kasar jila gi Netaji Subhash Foundation na thorom cameram silangle. Netaji Mapo Kumon silang ba committee na su ngasi ayuk tagi thorom kaya silchar da pangthok lagani. Nursing tola lampakta miyam tilaba matung Bhawal Point Prem tola Silong Poti Gandhiba Phauraga Netaji ki saktam nei kai khomnaba utlaba matung Circuit House Road oina laktuna India Club ki lampakta thorom adu loisingani. Barak Tampak ki khongseta lakiba Assam ki selthum nupi amadi angang singi chakot thorang ki pantri Srimati Ajanta Niyok nangarang Silchar da laktuna Silchar Meherpur da District Social Welfare Office Building amasung Sodorghat da nauna saba Treasury Office Building amasanga kre. Thauramadu da MP Porimol Suklapoida Silchar ki MLA Dipayan Chakraborty amasung Kasar ki DC Mridul Yadav saruk jakhi. Etu asalte moi bibhag buli kobo noaru je eta hoise raizor bibhag. Amar প্ৰত্যেকখন সমাজতে পিছপৰা যিসকল ব্যক্তি আছে একেবাৰে শিশুৰ পৰা গৰ্ভস্থ সন্তানটোৰ পৰা একেবাৰে বৃদ্ধলৈকে এই গোটেই বিভাগৰ আমাৰ আওতাত পৰে। সেই বিভাগটোত আমি যিসকল আছো বিষয়াৰ পৰা একেবাৰে অংগনবাড়ী বাইদেউসকললৈকে আমাৰ যিবিলাক চিন্তা চৰ্চা আমাৰ আঁচনি সেইখিনি কৰিব লাগে এটা আমাৰ গৃহৰ প্ৰয়োজন আৰু এটা সুন্দৰভাৱে আমি গৃহ এটা বহুদিন সুদীৰ্ঘ স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰৰ পিছত এই চহৰখনত আমি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছো আৰু মই বিভাগটোৰ গৰাকী হিচাপে পৰিয়ালৰ মুৰব্বী হিচাপে সঁচাকৈ মোৰো আনন্দ লাগিছে। নতুন গৃহ হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে যিসকলে উদ্যোগ ল'লে মই সেইসকলৰ নাম ল'ব লাগিব। ইয়াত মোৰ বিধায়ক স্থানীয় বিধায়ক আছে আমাৰ কৌশিক ৰায় ডাঙৰীয়া আৰু ডেপুটি কমিশনাৰ ডাঙৰীয়া আৰু মঞ্চত উপস্থিত সকলো আমাৰ বিষয়াসকল আমি সকলোৰে সহযোগিতাত এই সুন্দৰভাৱে কম টকাৰে गृह तो निर्माण करी उलियाइছো। आज के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये बिल्डिंग लगभग 2 साल पहले शुरू हुई थी और आज आपके कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ है और इससे हमारे कचार जिला के जो DSWO का स्टाफ है उनको मोटिवेशन मिलेगा और वो और भी मोटिवेशन से अपना काम कर पाएंगे और कचार जिले में जो सोशल वेलफेयर का सेटअप है वो असम में लगभग सबसे बड़ा जिला है। यहाँ पे 3,941 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं और 16 CDPO ब्लॉक्स हैं। और यहाँ मल्टीपल प्रोग्राम्स जो हमारे चलते हैं सोशल वेलफेयर के अंडर SNP पोषण डिस्ट्रिक्ट हब ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन PMMY सखी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और इससे लगभग 1,81,000 बेनिफिशरीज बेनिफिट होते हैं। ये बिल्डिंग बनने के बाद और भी गवर्नमेंट सर्विसेज अच्छे से दे पाएंगे, इसका हम आशा करते हैं।
महाराष्ट्र की जलगांव जिला दा ngarang nungtil da thokiba train gi thoganing da bathodok amada passenger 12 sire kayamarum asokapan nangkhre thodok asi ngarang nungtil Puspak Express train da Lucknow dagi Mumbai tamna chatlingai da train da mai chaklakle haibagi aranba pau amada yumpham oiraga hairiba train asigi passenger amana emergency chain chingduna train dagi pairak paithuk kumthanarakpada matam asimakta da Bengaluru dagi Delhi tamna Khongjel yang lakiba atopa Karnataka Express train amana takpadagi hairiba nuwaitaba thodogadu thokibani hairi Maharashtra ki CM Devendra Fadnavis na thodogadu da awapa phongdokhibaga loinana leikhitraba singi imung manungda lupa lakh manga tawduna selgi tengwang pina balau thokre lakliba January ki tang 16 ta lebak sinba thungna pangthokodoriba Republic Day ki thorongga mari leinana Silchar Police Parade Ground da parade ki rehearsal pangthokre hairiba thoram asida BSF CRPF Assam Police NCC amadi school ki mahiroi kyana thoram asida saruk yakhi thoram asiga mari leinana lokhaliba cheksil thorang ki matangda Kasar ki SP Numal Mahatana asumna phongdokhi राज्य दिवस उद्यापन कारण आम सकलो धৰণৰ प्रस्तुति কৰিছো আমাৰ পেৰেড প্ৰেক্টিছ চলি আছে ইয়াত আমাৰ বৰ্তমানলৈকে 29 কন্টিনজেন্ট আমাৰ জয়েন কৰিছে ইয়াত BSF আছে CRPF আছে অসম আৰক্ষী আছে বেটেলিয়নৰ লোকসকল আছে তাৰপিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে NCC আছে তো সকলোৱে মিলি 29 টা কন্টিনজেন্ট ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বৰ্তমানলৈকে আৰু পূৰ্বৰ দৰে এবাৰো ৰাজ্য উলহ মালহেৰে শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখি এই গণৰাজ্য দিৱস তেওঁলোকে উদযাপন কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি সকলো ধৰণৰ কাৰ্য ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিছো জিলাখনৰ হিমামৰীয়া অঞ্চলবিলাকত আমাৰ পুলিচ টহলদাৰী ব্যৱস্থা আছে অসম মণিপুৰ সীমান্তত আমাৰ কমাণ্ডো বাহিনী নিয়োজিত কৰা হৈছে তাৰ লগতে ৰিভাৰ লাইন পেট্ৰলিং নৈ অঞ্চলত যিবিলাক পেট্ৰলিং আছে সেইবিলাকো আমাৰ ৰেগুলাৰ চলি আছে আৰু তাৰ লগতে মিজোৰাম বৰ্ডাৰতো আমাৰ অৰ্থসামৰিক বাহিনী নিয়োজিত হৈ আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ যিটো আছে আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাংলাদেশৰ হৈতে যেটো বৰ্ডাৰ আছে তাৰ লগত আমাৰ BSFৰ লগত আমাৰ জয়েন্ট পেট্ৰলিং অঞ্চল যি চলি আছে আৰু সকলো ধৰণৰ পুলিচি বন্দোবস্ত যি ব্যৱস্থা আছে যাতে সুকলমে সমাধান হয় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছো আৰু এই সময়ছোৱাত যাতে কোনো ধৰণৰ কুটাঘাত কৰি মানুহ লোক আহি হুমাই আহি ইয়াত কোনো ধৰণৰ কুটাঘাতমূলক কাৰ্য যাতে সম্পাদন কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমাৰ পুলিচ আমি সষ্টম হৈ আছো আৰু সকলো ধৰণৰ জিলাখনত নিৰাপত্তাজনিত সকলো দিশ আমি নিজে চোৱাচিতা কৰিছো আৰু সকলো চৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান যিবিলাক আছে সেইবিলাকতো আমি পেট্ৰলিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছো যাতে এই যি গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন আছে পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখি ৰাইজে পালন কৰিব আৰু যাতে কোনো ধৰণৰ ঘটনা বা কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা যাতে সংঘটিত নহয় তাৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ কাৰ্য ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিছো Magnitude 4.3 gi changda ngarang pung 9:53 taba matamda yuar hakre yuar asigi epicenter Manipur gi Fairjul jila tani haina leibak asigi National Center for Seismology gi pau amada haire yuar asigi UI inil asam gi mafam kaya da su phangkhi yuar asina amangata asoka panthoki bagi pau leite President Donald Trump na US ki anirak suba oina phampai baga loinana birthright citizenship lauthoknana bawarep laukre masina maram oiraga mamang thabada US ta pokpa angangsing makoigi mama mapa America gi citizen natrabasu makoigi US ta pokpa angang adu birthright citizenship phanglambani adubu chanabi asi hojikti lauthokle haire khangan jaba ma YMCA na sinduna numit humni gi oiba physical fitness amasung self defense ki campaign ama borkhola gi jaroltola kunjau field da pangthokadori sel laudana pangthokadori ba hairiba training asida sana khona babu pamjaba amadi defense ki thabak da changi khanjariba singi damakta sillangliba campaign asida khunai asigi nupi macha nupa macha singna saruk yabina naba YMCA gi maigai dagi nolukna ningsinglakli khangan jaba ma Lakliba January gi tang 38 da Kasar Sribar Karongda pangthokani haina lepnaramba Rakhal Jagoi adu kudongsa daba maram khara leibana February gi tang ani nongmaijing numit ki ayuki pung 13 makhai taba matamda pangthoklagani haina Rakhal Committee gi President L Radhakanta Singhana phongdoragli Kendra gi laigakna lising ani ga 15 gi January gi 19 da leibak sinma thungna haudokhiba
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की चाही तरा मपुंग फरकपगी थौरम अमदी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीमदा 53 सुबह नेशनल रोड सेफ्टी मंथ लिसिंगन के कुनमंगा का मरी लेना चका अनि पाइम गाड़ी की रैली अमा जिरीबाम की डेप्यूटी कमिश्नर कृष्ण कुमार IAS ना जिरीबाम फॉरेनर चेक पोस्ट की लमथाखरे बाबूपरा की इराबोट स्टेच्यू फाउदुना चलबा मतुंग फायर सर्विस ऑफिस ममांगदा रैली अदु लोइसिनखी थौरम असिदा ऑफिशियल कयानसु सरुजाखी ऑल जिरीबाम स्पोर्ट्स एसोसिएशन सिंधुना जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल की सानपुंगदा टीम तरेट न सरुक जादुना सानरिबा अहानबा एलांगबम टोम्बा सिंह मेमोरियल जूनियर बॉयज फुटबॉल टूर्नामेंट लिसिंगन के कुनमरी कुनमंगा की ngarang sanakiba preliminary group league round की मैच ता लेसेम क्लब ना लालपानी स्पोर्टिंग क्लब को गोल अहुम अनिदा माइथिबा पीखरे मैच असिदा सेंटर रेफरी दा अजीज हैदर असिस्टेंट रेफरी दा इकबाल अमदी नील कमल अदुगा ए इबोतोना फोर्थ ऑफिशियल की रेफरी की थौदांग पुखी मथंगी मैच जनवरी की तांग 23 की नुंगथिल की पुंग अनि मखाई ताबा मतमदा LFC लुंग्राइजांगा सोनापुर GPSA गा सानरगनी खंगनजबा मा लखीपुर वेस्ट बाजार की PHC मनाक्ता लेरिबा हेल्थ केयर फार्मेसी दा मखल मखा अना लायंगी दमक ममिंग लेरबा डॉक्टर के अना लायंग दौरी आर्थराइटिस पैरालिसिस डायबिटीज प्रोस्टेट की प्रॉब्लम किडनी दा नुंग लेबा अमदी लिवर चाउथोकपन चिंगबगी दमकता डॉक्टर N रंजित सिंह MBBS DMB DSC ना सगोलसेन खुदिंगी नुंगथिल की पुंग अमदगिना नुमिदांग वायरम पुंग तरुक फावबा लायंग दौरी अदुगा डायबिटीज की लमदा थोइदोकना खंग हैरबा जनरल फिजिशियन डॉक्टर रोहित टिका MBBS MD ना जुमसा कैसा खुदिंगी नुंगथिल की पुंग अनिदगी नुमिदांग वायरम पुंग तरुक फावबा लायंग दौरी अदोंगी खुदोंचाबा मतुंगिना मोबाइल नंबर 9612167161 नंबर असिदा मांगजौना बुकिंग तौबिननबा लखीपुर वेस्ट बाजार की PHC मनाक्ता लेरिबा हेल्थ केयर फार्मेसी की माइकेतगी खंगलकली खंगनजबा मा हेल्थ केयर अमदी पैरामेडिकल साइंस दा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ना सखंगलबा चाही अमगी डिप्लोमा चाही अनि के एडवांस डिप्लोमा अदुगा चाही अहुमगी बैचलर ऑफ वोकेशन कोर्स तंबा यारगनी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंस सिलचर अमदी ग्रेसवेल हॉस्पिटल मेहरपुर सिलचर अनिना कुसम नदना लिंगिया विद्यापीठ यूनिवर्सिटी फरीदाबाद की मखादा कोर्स असी तंबीबा हौरे हेल्थ केयर की फील्ड दा स्किल डेवलपमेंट ओइरिबा मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन फिजियोथेरापिस्ट रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नीशियन पेशेंट केयर मैनेजमेंट ना चिंबा 12 पास तौरबसिंगना तंबा यारबा कोर्सिंग असी तमदुना इसाना इसाबु थबक पिजबगी खुदोंग साबा लौबियो अदुगा नर्सिंग योगा अटेंडेंट फर्स्ट एड ट्रेनिंग इमरजेंसी मेडिकल स्टाफ अमदी RMP कोर्स न चिंबगी अतेंबा मतमगी ओइबा कोर्स संगी तमक्तसु एडमिशन हौजरे अकुपा मरोलगी तमक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंस इस्माइल मार्केट सेंट्रल रोड सिलचरदा लेंसिबिरबु नत्रगा मोबाइल नंबर 9395732456 दा पाउ फाउनबियो नुंगाइरबा पाउ योगा एक्युप्रेशर अमदी फिजियोथेरापी की मतेंगना अदोमगी ख्वांग नाबा खुद हाइगतपा यादबा खु तांगदा नाबा सरू अमदी सिंगली नाउरिदा नुंगाइतबा पैरालिसिस असिना चिंबा हक्चांगी नुंगाइतबा कया लायंगनबगी तमक ngasimak lengsin biragu senior consultant yoga acupressure and physiotherapy specialist in ortho and neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasarasam Nomaizing natabada numit kudingi ayuki pung mapandagi numitangi pung 3 phawba layengzari Mobile number 8638078821 Hairiba number asida layengba lakpagi mangoinana appointment book tobinaba khanganjari Khanganjaba ma
Lakhipur town gi ward number 8 da leiriba well care medicos da makhal makha kaya ana layeng gi damak tongan tongan ba doctor kaya na nimit kudingi layeng ga dori Dr. Yusuf F Chaudhuri MSENT na nongmaijing kudingi numit jung mapung tarani thoida Dr. CH Rakesh Singha MS orthopedic surgeon na thangse kudingi nungtil pung ahumda Dr. Dibojoti Bhattacharjina Lepak Pokpa Jumsa Kaisha Sagolchen amadi thangjagi nungthilda Dr. Bikram Bhuya dentist na nimit kudingi nungthilda Dr. Benzir Ahmed Loskorna nimit kudingi nungthil pung taruk tagi numidangi pung mapan phauba Dr. Puspita Singha na nimit kudingi ayuki pung nipan dagina ayuki pung mapan aduga nungthil pung ani makhai dagina pung taruk phauba aduga Dr. Tribeni Haflongbar Physiotherapy na Sagolchen Irai amadi thangjagi nungthil pung ani ki patungda layeng ga dauri adongi kudong saba matung ina mobile number 8134835398 number asida mangjona na booking tawbinaba well care medicos ki maikete ki khanghalakli aroi bada maru oiba paw omukhanna Professor Santa Laisramna International Mathematical Olympiad ta Bharat ki team bulu chinga dauri Netaji Subhash Chandra Bose ki common thorom ngasi Barak Tampak ki jila ahum da susil langli Mantri Ajunta Niyokna Silchar da office building cameram sanga khre Maharashtra da pangthoki ba train gi thokaning da bathodok amada tarani thoi sire kayamarum asoka pandang khre amasung Jiribam da chathariba football tournament ta Laisem club na Lalpani Sporting Club pu goal ahum ani da maithian khre Lakhipur online YouTube channel gi paw sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare